Notre visite ici au Royaume du Maroc, surtout dans les provinces du Sud, c'est de faire le témoignage de la paix. Il y a un silence qui règne. Which is one of the highest rates in the nationwide. The population participated by their own will and choice. Our country has always been supporting Je suis l'ambassadeur de la Guinée équatoriale, représentant permanent aux Nations Unies à Genève. Et notre visite ici au Royaume du Maroc, surtout dans les provinces du Sud, c'est de faire le témoignage de la paix, du développement qui est en train de subir dans ces provinces et surtout aussi manifester notre appui total de l'intégrité territoriale du Royaume. Vous savez que notre pays, la République de Guinée équatoriale, a été toujours aux côtés du Maroc depuis trop longtemps. C'est des relations fraternelles entre nous deux chefs de l'État, Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la Guinée équatoriale, son Excellence le président Obiang Mbazo. Donc ça date très longtemps et nous avons une coopération dans tous les secteurs. Et ma présence, avec la permission de notre gouvernement, c'est de témoigner la paix, le développement qui est en train de connaître la province du Sud. هذه أول زيارة أقوم بها إلى المملكة المغربية وإلى الأقاليم المغربية الجنوبية، ورأينا في الحقيقة مدى التطور الذي كان قبل 20 سنة يعني الوضع في المنطقة، والآن التطور الذي حصل على مدى 20 أو 15 سنة الماضية. رأينا مدى النمو في المجالات التعليمية والصحية والثقافية والسكانية، وهذا يعكس مدى اهتمام المسؤولين في هذه المنطقة بخلق رفاهية وظروف ممتازة وجيدة للساكنين في هذه المنطقة. الزيارة هذه مهمة لنا حتى نطلع على حجم التطور الذي حصل، لكي ننقل ما نراه بعيوننا ونشهده في المحافل الدولية في جنيف. نحن لدينا علاقات ثنائية ممتازة جدا بين المملكة المغربية ومملكة البحرين. البحرين كانت من أوائل الدول التي قررت لفتح قنصلية في مدينة العيون، وهذا يعكس العلاقات الطيبة والقديمة والعريقة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية. I'm Ambassador Caroline Bwanali Musa. I'm Ambassador of Malawi, accredited to the United Nations in Geneva and other international organizations, but I'm also accredited to the Confederation of Switzerland. I'm very happy to be here, and I am also glad that I've interacted with the representation of my sisters in the Council. I'm so impressed that we have got 3 deputies or vice presidents who are females and who are sisters, very strong sisters working in the council. This is very encouraging because we cannot ignore the woman when we are talking about development. So I'm impressed with the effort that the kingdom is making to make all the developmental programs inclusive in paying attention to the participation of women. And the 3 vice presidents is really a testimony that you are, as a kingdom, committed to uplifting the lives of women. Would you like us to start with the presentation of projects or your questions?